la biologie cellulaire, c'est le premier module en fait S1, donc soit SI, soit d'autres biologie, mais les branches de biologie. Le premier module, c'est en fait la biologie cellulaire. Ok, pardon. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va faire une introduction à la biologie cellulaire de la vidéo du conférence, une révision globale, une vision générale. Alors, ce qu'on va faire dans le cours, ce qu'on va faire dans ce module, parce que le module est chouette et tout, fait bizarre les informations, mais on va traiter pour faciliter la compréhension. Donc, premièrement, on va voir la définition de la cytologie. En fait, on va voir par la suite la cytologie et la biologie cellulaire. Donc, je vais mettre deux crochets et tout. Donc, la biologie, c'est en fait la biologie cellulaire. Donc, deuxièmement, on va voir l'être vivant. الكائن الحي غادي نحاولوا نهضروا عليه شويه كيفاش الدور ديالو en fait وشنو هو la position ديالو en fait في la biologie cellulaire ولا la cytologie. Alors, on va entamer les 5 règnes. En fait, les 5 règnes, c'est tout ce qui est en relation avec en fait, les règnes اللي كتعرفوا نتوما زعما الملكة en fait. Mais il y a le terme règne, c'est-à-dire المملكة, on a les champignons, on a animal, végétal, etc. Donc, on va voir tout ça par la suite. Alors, on va aussi entamer la théorie cellulaire. La théorie cellulaire, en fait, se base sur 3 concepts et sur 3 principes. غادي نشوفوها en fait باش نعرفوا كيفاش تكريات لينا لا بيولوجي سيلولار ولا لا سيتولوجي. On va entamer par la suite la cellule, définition ديالها et tout. Les prokaryotes et les eucaryotes, هاد les deux termes تعرفوهم غير هاد العام ديال première année. Voilà. Donc, premièrement, on va نشوفوا intro à la cytologie, l'introduction مقدمة للبيولوجي cellulaire. Donc, أول حاجة عندنا la cytologie, نعطيوها تعريف. En fait, une petite définition qui est très très facile. Donc, la cytologie, en fait, c'est la discipline qui étudie la structure de la cellule. اللي هي واحد لا سيونس كتيتيدي لينا كتدرس لينا لا ستركتور دو لا سيلول زعما كيفاش دايره لا سيلول ديال لا ستركتور ديالها لي بروسيسز لا ستركتور كتدخل فيهم حتى المكونات ستادير لي زورغان اي تو لي بروسيسز فيتو كي سي ديرول شنو هما لي بروسيسز الحيويه اللي كيطراو في الداخل ديالها انسي كو سون انتراكسيون افيك لو ميليو اكسترن زعما حتى بالنسبه لي رياكسيون اللي كيطراو ما بين لو ميليو انترن لي ميليو اكسترن. هنا غادي نهضروا على لا perméabilité sélective et tout, donc on va voir tout ça par la suite. كاع ما تقلقوش et tout, donc دابا غير introduction من الفوق وصافي. Donc elle est apparue avec l'apparition des microscopes, c'est-à-dire que بانت لينا مع l'apparition des microscopes à l'époque etc. Donc le contexte historique ما كيهمش بزاف بصراحه غير الناس اللي انتريسو بغاو يدخلوا en détail. Vous pouvez entrer en détail, je donne des informations هكا من الفوق وصافي. Alors on a هنايا هادي c'est la structure en fait de la cellule. كما كتشوفوا donc on va entamer كاع دوك les organes, on va entamer la morphologie ديالها et tout. هنايا غير photo en fait c'est pas photo, c'est en 3D. Voilà. Donc c'est la cellule qui كتشوفوا هذيك اللي بالغوز ديالها en jaune, c'est le noyau, donc la cellule qui est en fait en bleu. Pardon, donc هذيك اللي في الغوز في الوسط c'est noyau, هذاك اللي في الصفر في الوسط le rose c'est en fait le nucléole. Donc on a plusieurs organes, donc غنشوف هادشي par la suite. Alors هنايا on va entamer l'être vivant comme j'ai déjà dit. Donc l'être vivant donc c'est un organisme doté de la vie, يعني واحد الكائن حي en fait, un organisme doté de la vie اللي عنده حياة. C'est ça, donc c'est une définition simple. Voilà, donc نقدروا نقسموا les êtres vivants en trois catégories en fait. On a les hétérotrophes, les autotrophes et les saprophytes. Alors pour les hétérotrophes راه كنتو قريتوهم الناس اللي واخدين الباك العربيه, c'est-à-dire واحد الكائن حي اللي ما كيقدرش يستنتيزي لا ماتير ديالو اورغانيك بوحديتو. بحال باغ اكزومبل حنا الانسان ما كنقدروش نستنتيزيو لا ماتير ديالنا اورغانيك الا ما كايناش الا ما تغديناش على دي اورغانيزم qui sont autotrophes. Autotrophe, c'est-à-dire, pardon, c'est autotrophe. Autotrophe, c'est-à-dire qu'il peut synthétiser la matière organique. يعني الكائنات ولا les organismes اللي كيقدروا يسانتيزيو la matière organique. بحال par exemple النباتات, donc les plantes كيقدروا يسانتيزيو la matière ديالهم organique. donc ce qui fait حنا كنتغداو عليهم ولا كنتغداو d'une manière indirecte على les animaux الحيوانات en fait اللي هما كيتغداو على les plantes وبالتالي كتوصل لينا la matière organique. donc حنايا كاينين في les hétérotrophes ou les plantes كاينين في les autotrophes. Alors on a la dernière catégorie, c'est en fait les saprophytes. Alors pour les saprophytes, c'est les micro-organismes qui vivent dans un autre organisme sans être pathogènes.
بحال دابا هنا كنهضروا على اون غولاسيون دو سامبيوز. لا غولاسيون دو سامبيوز سيتادير كو واحد الكائن حي كيعيش مثلا في واحد الكائن حي واحد اخر بلا ما كيأذيه وبلا ما كيدير له دي تروك توكسيك اي باثوجين، واحد المضاعفات اللي هما ممرضه ولا زعما مسممه. On peut dire ça, mais en termes scientifiques c'est pathogène ou toxique. Alors, on va entamer par la suite les 5 règnes. Alors, pour les 5 règnes, on a premièrement les prokaryotes. Alors, les prokaryotes, en fait, بلا ما تدخل معاك التسميات et tout, je sais que c'est difficile, mais en fait, غير غتولفوا معاهم et tout في الكو وغتسمعوهم بزاف في l'amphi مع البروف et tout, غتولفوا عليهم. Alors, on a premièrement les prokaryotes. Alors, les prokaryotes, ce sont les organismes ayant pas un vrai noyau. C'est-à-dire, واحد الكائنات الحية اللي ما عندهمش واحد النواة حقيقية. اوكي غتقول شنو هي النواه الحقيقيه؟ نواه حقيقيه c'est-à-dire que ما عندهمش un noyau. Voilà, ce sont les prokaryotes. Alors les eucaryotes ce sont c'est contrairement au l'opposé. Donc ce sont les organismes ayant un vrai noyau, c'est-à-dire اللي عندهم واحد النواة حقيقيه. Alors le terme unicellulaire ou monocellulaire راه باينه. Unicellulaire c'est-à-dire les organismes constitués d'une seule cellule, عندهم واحد لا cellule وحده واحد الخليه وحده. Pluricellulaire c'est-à-dire plusieurs cellules. Voilà, donc les 5 règnes en fait ماشي ضروري تدخلوا ليهم بلوس اون ديتاي، نعطيكم غير فيزيون هكا جينيرال باش الا البروف قال لهم ايتو ما تجيكمش حاجه غريبه وما يجيكمش هاد لي مو بحال الا البروف كيهضر بشويه. En fait les 5 règnes عندنا premièrement les monomères. Alors les monomères ce sont des prokaryotes كما قلنا les prokaryotes هما les organismes ayant pas un vrai noyau, ما عندهمش un vrai noyau. Ce sont unicellulaires, donc une seule cellule, autotrophes, c'est-à-dire peuvent synthétiser leur matière organique seule, mobile ou non, يعني يقدروا يكونوا متحركين او لا ماشي متحركين. Alors on a deuxièmement les protistes. Alors le groupe des protistes ou le règne des protistes, ce sont des eucaryotes, c'est-à-dire ayant un vrai noyau, unicellulaires ou monocellulaires, donc une seule cellule, autotrophes, peuvent synthétiser leur matière organique seule, et mobiles, c'est-à-dire qui sont fixes. Alors les végétaux, donc végétales, ce sont autotrophes. Voilà, ils sont immobiles, c'est-à-dire ما كيقدروش يتحركوا, sensibles aux agents externes. Donc les agents externes en fait هنا كنعنيو بهم مثلا بحال le vent, بحال l'écoulement de l'eau, etc. Donc les champignons, هنا le règne des champignons, ce sont des saprophytes. Les saprophytes هنا هما اللي قلنا عليهم قبيله relation de symbiose, زعما كيقدروا يعيشوا في des autres micro-organismes بلا ما يأذيوهم بلا ما يديروا لهم des toxiques ou شي حاجه هكا باثوجين. Ils se sont aussi immobiles, c'est-à-dire ne sont pas sensibles aux agents externes. Ne sont pas sensibles ما عندهمش حساسية en fait من les agents externes بحال اللي قلنا الريح ولا les écoulements de l'eau. Alors l'animal, le règne animal, en fait on a des hétérotrophes يعني qui peuvent pas synthétiser leur matière organique seule, موبيل ما en fait كيتحركوا, sensibles aux agents externes حتى هما بحال en fait بحال les végétaux, les animaux بحال les végétaux. Donc غادي ندوزو directement la théorie cellulaire. Alors la théorie cellulaire en fait il est très très importante وكتحط في les examens. Donc حنايا بدا تحطات لينا في l'examen en fait حيت il est très très importante وهي اللي كانت سبب en fait باش خرجت لينا لا سيتولوجي ولا عاونت على انه يخرج لينا واحد الدومين qui s'appelle la biologie cellulaire ولا la cytologie. Alors, la théorie cellulaire, c'est la théorie centrale de la biologie cellulaire et le fondement le plus reconnu de la biologie. La théorie centrale de la biologie cellulaire. Voilà. Donc, il se base sur 3 principes et sur 3 concepts. Alors les مهم بالنسبه لينا حنايا بعد هذاك الشيء على حسب لي زيكزام اللي دوزنا اي تو دونك حتى في لي تي دي اي تو دونك لي 3 برينسيپ سو سون بلوز امبورطون كو لي 3 كونسيبت زعما ركزوا بزاف على هاد لي 3 برينسيپ. دونك لي 3 برينسيپ اولهم كيقول tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. زعما كاع الكائنات الحيه en fait مكونه من واحد الخليه ولا من بزاف الخلايا. حنا كانسان مثلا ناخذ ليكزامبل ديالنا حنا مكونين بزاف الخلايا الوغ كو اون فوا ما كتبقاش sinon كون ما عندناش الخلايا ما غتسماوش organisme vivant. Voilà, donc tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. Donc deuxièmement, la cellule est élémentaire de la vie, c'est-à-dire c'est l'unité de base de l'être vivant. C'est-à-dire que la cellule il y a l'unité structurale et l'unité de base de l'être vivant. إلا ما كانتش عندنا الخلية en fait ما نقدروش نحسبوا كيما قلنا على un organisme, donc elle est élémentaire وأساسية importante. Donc troisièmement, toute cellule provient d'une autre cellule par biogénèse. هذه elle est très très importante هاد la notion. قال لك toute cellule provient d'une autre cellule. أي cellule عندنا في الجسم ديالنا ولا كاينه كاع الجسم ديال الكائنات الحية متكونة من cellule أخرى ولا جات من autre cellule par biogénèse. biogénèse بلا ما تسكت راسك معاها c'est la division cellulaire. donc هي من الانقسام الخلوي. donc كما قلنا
اصلا حنا الانسان سينو لتر هيومان ولا لتر فيون كيتعتبر ميت ديفينيتيفمون فاش كيحبس الجسم ديالو على لو فيت كو كيدير انقسام الخلايا. دونك فاش كيحبسوا الخلايا على انقسام الجسم ديالنا كنعتبروا ميتين سيانتيفيكمون. فوالا الوغ لي تروا كونسيبت كيما قلت لكم هادو غير بوغ افوار اون idée هكا جينيرال وصافي. C'est pas très très important. Alors les trois concepts sont premièrement l'unité de vivant. Alors l'unité de vivant, donc les cellules de toutes les autres vivants semblables l'une par rapport à l'autre. يعني كاع les cellules de tous les autres vivants, par exemple soit les animaux, soit par exemple on prend des exemples بحال هكا كاع les cellules ils sont semblables l'une par rapport à l'autre زعما ما كاينش بيناتهم اختلاف. Alors l'homéostasie, donc l'homéostasie en fait c'est la cellule c'est une définition, on peut donner une définition. La cellule ne peut vivre que dans un milieu stable. L'homéostasie هي واحد en fait le milieu اللي كيعطينا une stabilité, soit ديال la température, soit ديال pH, soit ديال non c'est pas المهم. On a des critères اللي كيكونوا في هاد l'homéostasie. كما قلت لكم هادشي ما تركزوش عليه بزاف، ركزوا لي على لي 3 principes de la théorie cellulaire اللي قلنا الفوق. Donc et troisièmement le dernier concept en fait c'est on a la limite entre la vie et la mort. يعني la cellule c'est la limite entre la vie et la mort كما قلت لكم قبيله. اون فوا ما كيبقى الجسم ديالنا كيحبس على الانقسام كيتعتبر كيتعتبر الانسان انه ميت. فوالا الوغ نمشيو ديريكتومون لا ديفينيسيون دو لا سيلول. الوغ لا سيلول سي لا بلو بيتيت unité vivante d'un organisme vivant. هي اصغر en fait unité ديال حيه ديال ان اورغانيزم فيفون. ما عرفتش كيفاش غادي نقول unité مي وحده. فوالا اصغر وحده حيويه او حيه في واحد لورغانيزم فيفون. il est l'unité structurale كما قلنا قبيله il est élémentaire de la vie, c'est-à-dire il est l'unité structurale fonctionnelle et reproductrice. donc كتعطينا كتدير لنا la structure, les fonctions et la reproduction. donc il a une structure vivante qui est cellule organe organisme. donc après غادي نوريكم كيفاش كيكونوا en fait مثلا كتكون عندنا cellule, après كيكون عندنا المهم ملي كندوزو من لا سيلول حتى لان اورغانيزم غادي نعطيكم ان شيما. alors qui est un système autonome كما قلنا la cellule organe l'organisme est un système autonome capable de croître, c'est-à-dire ينمو croître c'est-à-dire نمو croître grâce à son métabolisme. le métabolisme هو اللي كيجمعنا ما بين الكاتابوليزم ولا الانابوليزم. on va entamer tout ça après en détail. alors se reproduire c'est-à-dire qui dit la reproduction grâce à son matériel génétique, le génome, l'ADN, et réagir avec son environnement grâce à ce système de régulation. Alors, غادي نتعرفوا من بعد بأنه كاين واحد le système de régulation ولا واحد en fait les systèmes de régulation. donc ça s'appelle la perméabilité sélective اللي هي كتمكننا من انه كتبقى كيوقع des réactions ما بين le milieu interne et le milieu externe. donc n'oubliez pas, chez l'homme on évalue le nombre de cellules à 100 000 milliards, c'est-à-dire 10 à la puissance 4 dans 100 milliards pour le seul cerveau. donc العقل ديالنا في l'être humain كيشد en fait 100 milliards de cellules. باش تعرفوا سبحان الله le cerveau c'est la chose la plus importante كاع l'organisme. alors donc هنايا c'est la structure de la cellule, structure en général. alors هنايا كما كتشوفوا عندنا la membrane plasmique هي اللي كتكون من الفوق زرقاء. elle est capable de filtrer sélectivement les échanges كما قلت. كاينه لا بيرميابيليتي سيليكتيف. هاد لا بيرميابيليتي سيليكتيف خاصكم تحفظوها. دونك سي بور سيت ريزون لا كنبقى نعاود ليها بزاف. دونك اون لا بيرميابيليتي سيليكتيف كما قلنا هي اللي كديرها لا ميمبران بلاسميك. دونك on a par la suite le cytoplasme qui contient le cytosol plus les organes. alors le cytoplasme هو اللي كيكون داخل كتشوفوه كامل فيه cytosol. alors cytosol بالنسبه للناس اللي ما قراوش بالفرنسي باك cytosol c'est-à-dire الجبله الشفافه. اوكي دونك هي داك السائل اللي كنحيدو منه لي زورغان بحال دابا اون سيلول شديناها ونحيدو منها كاع لي زورغان. نحيدو الميتوكوندري, نحيدو لاباري دو غولجي, نحيدو كلشي غادي يبقى واحد السائل. الوغ هذاك لو ليكيد سابيل لو سيتوزول. دونك بالتالي لو سيتوبلازم سي كوا سي لو سيتوزول هذاك لو ليكيد بلس لي زورغان اللي كاينين داخل. الوغ لو نوايو هو اللي كتشوفوه داخل كاع. الوغ فيه كاين نوايو نيكليول. فوالا دونك نوايو ريفورمون l'ADN au génome. دونك هو اللي كيكون فيه l'ADN. فوالا كما تعرفنا في الباك بانه النوايو هو اللي كيكون فيه l'ADN. alors on va entamer par la suite les cellules prokaryotes. alors pour les cellules prokaryotes on a les caractéristiques suivantes. ils se sont hétérotrophes. prokaryotes ديما تيكونوا hétérotrophes, c'est-à-dire ما كيقدروش يسينثيزيو leur matière organique, non pas un vrai noyau, ما عندهمش نواه حقيقيه. l'ADN circulaire dans le cytoplasme, c'est-à-dire un nucléode. donc l'ADN كيكون circulaire في الcytoplasme puisque ما كاينش نوايو. donc directement l'ADN غادي يكون circulaire في الcytoplasme. presque tous unicellulaires.
تقريبا غالبا كيكونوا مونوسيلولار يعني هم بوسيدي سول سيلول ابلويد على ليتا فيجيتاتيف زعما تيكونوا ابلويد ستادير اون سول ان من بعد اون فا اونتامي غادي نشرح لكم مزيان لابلويدي دونك لابلويدي هي اللي تيكون فيها ابلويد ديبلويد تريبلويد غنشرحهم مزيان هادشي دونك عندنا هاد لا ريبليكاسيون لا ترانسكريبسيون لا ترادكسيون سو في ديريكتومون دون لو سيتوبلازم يعني توت سورت دو باش كتوقع ان فيت لا ريبليكاسيون هي ماشي كيفاش كيقولوا ليها في الباك ان فيت بالعربيه la réplication قريناها في الباك en fait c'est la duplication donc ok la réplication la transcription et la traduction se fait directement dans le cytoplasme يعني كتوقع كلشي كيوقع في الcytoplasme soit la réplication soit la transcription et soit la traduction alors nos pas de cloisonnement cytoplasmique et leur membrane ne possèdent pas de stérol mais ils sont doublés d'une couche de petits glycanes formant la paroi cellulaire alors ما عندهمش les cloisonnement cytoplasmique pardon زعما ما عندهمش ما كاينش des organes clos pardon, des cytoplasmoclous, et leur membrane ne possède pas de stérol. Maintenant, les stérols. Alors, les stérols, ce sont des lipides. Voilà, donc, c'est pas très important, mais maintenant, je vais faire le module. Alors, mais ils sont doublés d'une couche de peptidoglycans formant la paroi cellulaire. Et ils ont la double couche qui s'appelle les peptidoglycans, qui forment la paroi est forte. Alors, la substance fondamentale des cytoplasmes est appelée le cytosol. Qui est la substance fondamentale qui est sans organes s'appelait le cytosol, qui est rigide avec une absence de flux. Le flux, c'est-à-dire flux, c'est-à-dire qu'il n'y a ni exocytose ni endocytose. حتى l'exocytose ou l'endocytose تعقلوا عليهم مزيان حيت عندكم واحد لو شابيتر en fait كيهضر غير عليهم. Donc ne possède ni organite ni cytosquelette. عقلوا على هاد la notion elle est très importante, c'est que les cellules prokaryotes ما كيكونش عندهم les organites وما كيكونش عندهم cytosquelette. Cytosquelette هو اللي كياسوري لك la rigidité ديال la cellule كياسوري حتى لو بوزيسيونمون ديال لي سيلول بحال دابا كتشوفوا ديال لي زورغان باردون بحال دابا كتشوفوا اون سيلول داخل فيها لي زورغان كيفاش كل واحد فيهم اورغانيزي فواحد البلاصه باش يدير واحد دو رول فوالا دونك هذه هي ان فيت لا سيلول بروكاريوت كما كتشوفوا غالبا لي سيلول بروكاريوت يكونوا دي بكتيري مي غالبا ان فيت ما كنجينيراليجيز باردون الوغ لا سيلول بروكاريوت فيها كيف ما قلنا هانتوما كيف ما كتشوفوا دوزت عليكم اوكي اون ا دي فلاجيل الوغ لي فلاجيل بحال داك ان فيت اون بو دير زنطيط كاين من اللور اوكي دونك سي الفلاجيل هذاك هو الفلاجيل دونك كياسوري لي موفمون ولا لي لوكوموسيون دو لا سيلول الوغ لا paroi cellulaire il est jaune c'est pour assurer la rigidification de la cellule et on a les ribosomes هذوك اللي كتشوفوهم هكاك مدورين خضر صغيورين alors الداخل ديال la cellule c'est la machine de la reproduction des acides aminés alors que tu vois aussi كاين داخل en fait le génome l'ADN هو circulant في الوسط يعني ما كاينش نوايو bien sûr دونك عندنا هادو اللي بالخضر هكايا ce sont des piliers كاينين برا على la cellule alors هادوك les piliers حتى هما عندهم un rôle c'est pas important بزاف المهم en fait elle est très importante mais ماشي مهم في la production ديالنا alors نمشيو directement la cellule eucaryote donc la cellule eucaryote c'est une cellule ayant un vrai noyau contenant plusieurs organites زعما واحد الخليه اللي عندها un noyau اللي contenant plusieurs organites donc il est délimité par une double membrane ça s'appelle enveloppe nucléaire voilà ديالها باينه donc هنايا la différence entre cellule prokaryote et cellule eucaryote quand vous voyez donc la réplication et la transcription se fait dans le noyau mais la traduction se fait dans le cytoplasme. Voilà, donc ne sont pas doublés d'une paroi pour les animaux, mais doublés pour les végétaux, paroi pictocellulosique. Alors qu'imagine la cellule prokaryote, elle est la double membrane, ça s'appelle la membrane pictocellulosique. La cellule eucaryote, non, elle n'a pas double membrane, mais un cas exceptionnel, c'est que les végétaux ont la double membrane, ça s'appelle la paroi pictocellulosique. Et elle est assurer la rigidité, ou la rigidification de la structure de la parce qu'elle est triangulaire. La différence entre la cellule animale et la cellule végétale comme qui se le pack c'est que وحده مدوره وحده مربعه voilà donc la forme alors on a la présence des stérols هذوك les lipides اللي قلنا et l'absence de peptidoglycan حتى هي واحد la formule alors كيف ما كتشوفوا هنايا en mode 3D هذه c'est la cellule végétale كما قلنا عندها une forme triangulaire عندها داخل انوايو هذه سي اللي لاصقه مع الانوايو غادي نشوفوا par la suite on va voir par la suite c'est que voilà c'est l'appareil de Golgi en fait on a aussi le réticulum endoplasmique riboïlis on a les ribosomes on a plusieurs هنايا كتشوف بانه كاين هذيك البلاصه هذوك الدويرات الخضر اللي مقسومين على جوج فيهم بحال دويرات صفر alors ce sont les c'est les ça s'appelle quoi هذوك c'est alors on a بعدا l'amidon نسالي يا ربي
ça s'appelle quoi? Je le dire. C'est celui qui fait, c'est l'organe, l'organite en fait qui fait la photosynthèse. مهم pasta من بعد غنرجع نسكرو. Alors voilà, donc on a là des trucs comme ça. هادي même la cellule végétale. Alors voilà le chloroplaste, ça s'appelle le chloroplaste, pardon. Pardon, j'ai oublié, ça s'appelle le chloroplaste. Donc voilà, c'est le chloroplaste. Donc هادي la structure كاملة, mitochondries, les ribosomes, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique rubeolis, قلناها les mitochondries et tout et tout. C'est la cellule végétale. Alors par la suite, on a la cellule animale. Alors la cellule animale, elle est comme ça, les constructions, mais la forme elle est différente. Ah, on a une grande différenciation, pardon, de la vacuole. Alors la vacuole de la cellule végétale, elle est plus grande que la vacuole de la cellule animale. Bien sûr, S2 machin tu vraiment, là je dis que la vacuole elle est grande. Parce qu'il y a de la différence. Alors voilà, il y a la structure de la cellule végétale. Alors on a le cytosol, le réticulum endoplasmique, le noyau, le nucléus. Vous pouvez prendre un screenshot là, c'est très important à savoir. Donc voilà, c'est la cellule animale, elle est de forme هكايا مدورة. Alors les points en commun, هاد les points en commun ركزوا عليهم بزاف باسكو تحطوا لينا بعدا حنا في ليكزامان وتحطوا في بزاف ديال لي زيكزامان سواء في الفاكولتي دو سيونس سواء في بزاف ديال لي فاكولتي تحطوا. Alors les points en commun, donc هنا la membrane plasmique premièrement, يعني et les points en commun entre les prokaryotes et les eucaryotes. كاينه la membrane plasmique, كاين le cytoplasme حتى هو point en commun, كاين le génome, l'ADN بجوج بهم عندهم l'ADN soit les prokaryotes soit les eucaryotes, et bien sûr les ribosomes c'est ضروري en fait, c'est là كيما قلنا la machine de reproduction des acides aminés, هي اللي كدير لنا la reproduction en fait la production ديال les protéines. Voilà, merci. Alors j'espère que تعلمتوا بعدا غير شويه وخديتوا une idée هكا générale على la biologie cellulaire parce que c'est un grand module. ما نقدروش نطريطوه هكا في une petite vidéo ديال هكا 10 دقائق ولا 20 دقيقه. Donc غادي on va entamer par la suite plusieurs vidéos اللي غادي يكون فيها شرح مزيان وشرح plus détaillé et tout. Donc n'hésitez pas de faire abonner à la chaîne, voilà. Et voilà, de faire هذاك الجرس اللي كيكون تحت en fait ديال les notifications باش يوصلكم les notifications et de partager avec vos amis. Merci les amis et voilà, merci, bon courage.